ቤቴና ለዚህ ቀን በሰላም አደረሰ። አሜን። እናንተንም እንኳን ደስ አላችሁ። አሜን። ዛሬ እንግዲህ ተላክተና ከቤተልሔም አበራ፣ ከብለስ ያበራ፣ ዘካርያስ አበራ፣ አማኑኤል አበራ ናቸው። ከዛውት እንዲም ሲሉ ደግሞ መልእክታቸውን ገልጸዋል። ውድ አባታችን እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ለዛሬዋ የደስታ ቀን በሰላም አደረሰ። እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሰ በጣም ደስ ብሎናል። እጅግ በጣም እንወድሃለን። ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥ። ከዚህ በላይ ደስተኛ ሁን። እግዚአብሔር ከእኛ እድሜ ቀንሶ ለአንተ ያብዛልን። መልእክታቸውን ገልጸዋል። ኩራኮዋ የቅደረም ጋሳት ከቀጸንም ሸጣን ማነደዶ ከለሰግባ ሰምኒነ ሶዶ ከሚስሉ ሆሎም በንንቴ ኩራኮዋ የቅደረም ጋሳት ከቀጸንም ሸጣን ማነደዶ Soori matiama kama nani se dawesha komela ommo yosanda awasta akisanda ingiti wara ko alo de wamba lu khawla be malo di wara ke yano kudu kuman ara wailom de be on di wai ka kudu si yos wama seul lo bakat galatom aningiri kaba ilirammaton liramama asiamak lirammat isulas awonon amen bomban South African undim tu name num tuch wama chesa kabademi ofam to no kat yokokin eraneme anin wain lombion amen dabu Afrika willa ko indi shukki Yesusin lombion agoe eula muture akotum agoe kabeyo kaisichom anayos masindu makwanon mas program eba lunta ko ela mdarame wosh machesa mukok lirammat kabadem wamani lo pa wamanunta Yesus manni machesoan kabadem wa machesoy araban dolandin wa foyon lirammat minem agoyon dabuban nosin lirammat afoyon eshumo wa maseon isuna wa lirammat mikona wa maseona kinwam wa maseona mo ayamion amen hundin wa in ikok wa yubelish mahimbe annanish minen kuli ramat ihon amen Kristosum ihon amen landichin ihon amen betin ihon amen oy anim imi huluma diran takena takoko annichanish minen diramom sodan gaggabon amen wa hunde minen ihon amen wa kinu atorasson amen ebeyo yo osam atorasson ofoka loboka atorasson landicho goncho atorasson oy animitum afamo kinu imidako ok os imitu ko afoda amen Kristos isona amen nira sodo nirante sodo nira sodo nirante sodo kenani nayo nira sodo nirante sodo nisani nayo nira sodo nirante sodo gojani nayo nira sodo nirante sodo gotami nayo nira sodo Antarani nayo nira sodo nirante sodo Amashami nayo nira sodo nirante sodo Wai biyukane nira sodo nirante sodo Majen sumane nira sodo nirante sodo Wai biyukane nira sodo nirante sodo Majen sumane nira sodo nirante sodo Shama
ብሎናል በጣም ቀረምትልስ መልእክት አለ ምንም ቀረ ምንለው መልእክት የለም እናንተንም ልክ እንደ አውሮፕላን እንደ ልክ አምቡላንስ አይደለም በጣም ድረስ የሚባለው እንደ አምቡላንስ ፈጥናችሁ ደርሳችሁ የልባችሁን ማሻ ስለፈጸማችሁ ስለተገኛችሁ እናንተንም ቢዝነሳችሁንም ስራችሁንም ፈጣሪ ይባርክ አሜን በዚህ አይነት ከሆነ በጣም በቃ ጊዜ ሰልጥኗል ማለት ነው አሁን ይሄ አይነት ነገር በጣም አሁን ለዚህ አካባቢ አዲስ ነው እና አሁን አድራሻችሁን እንፈልጋለን ስልክ ቁጥራችሁን እንፈልጋለን እንደግፋለን ደግሞ ከጎናችሁ እንሆናለን እና እንመክራለን እናንተንም ብዙ ጊዜ እንፈልጋችኋለን ጌታ ፈጣሪ ይባርካችሁ አዎ በጣም ተደስተናል እንግዲህ በደስታ ነው እዚህ ቤት የመጣ ነው ደግመን ደጋግመን በሌላ ደስታ ለመምጣት ያብቃን በስደት ካሉት ወዳጆቻችሁ ጋር ደግሞ በሰላም ለመገናኘት ያብቃችሁ እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጣችሁ አሜን ሁሌም ስለምትመርጡንና ስለምታበረታቱን እጅጉን ያመሰገንን ሁሌም እንደምንላችሁ እኛ ጄሪ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ኮሳና